যিনি অন্য জনজাতি মুরসানি নেতা ফাইয়ে বাইজার বাড়ি ফাইয়ে যিনি বড় মানে এমএলএ অকাল রঞ্জিত দেববর্মা বড় অসংবিধানিক কক সাবই যাদের পদে কক সাইবর তিনি কুতুকলা মানি তব এবং সাবধানী সারা মুসবো যিনি আমসানি এমএলএ নং ব যিনি আমসানি এমএলএ বকরজ সংবিধান পোস্ট বলগাই তব যিনি লোকর বাগে সামখলাই তব এবা খরকসা তিনি ফাদার এরিয়ানি বড় ভাই যিনি এমএলএ আও ভাই যিনি বড় মানে এমএলএ রা উল্টা পাল্টা কক সাইবর তিনি গালি গালাস করে অসংবিধানিক কক সাই তব আবো যিনি আমসানি লোকর আবো করে দিন जों एक्सेप्ट खालाम नाय आगेसि जों दिरबो खा যিনি আমসাই যিনি বুবাগার থানে সমাইনা বাগै তিনি जों नुखा बाजार बारिओ आं তিনি মিটিং को तमो तमन स्ला फाइलिया তিনি खाना যিনি टी88 सुपार लीग যিনি फाइनल मैच तमन बया आरजे मिटिं तमनि তিনি अजा स्ला फाइलिया जों তিনি अजा नुखा যিনি बड़ माने एमएलए नि अफिस बसगा তিনি फाइ बीजेपी रा हर हयचे खाइमानि जों सानो बुझबो खबरदा যিনি আমসাই जों पुलिना अशृंखल उशृंखल खालायो जों शांत जों जे तंगजान न जों तंगजान हालनो जों सबायना दिला रामचंद्र लुकरो बेलेगे तंगजान हामजागो थानजान हामजागो ककबास खाबुकसा तंगु आमन बय दिने अजरा फातार हासेनि मुंगिया कामिनि जनजाति मोरसारक मादानि जनजाति मोरसारक उ तागजन जनजाति मोरसार फायै जिनरो उशृंखल खायै जिनरो शांति शृंखला नष्ट खायै जों आबोखुन दिने दिगला आमन बय जों थानजा तंगु जों गोराक तंगु जिर बुबार लगे तंगु जों लुगै मानका थाने जरबो अजरा जे सुबानो थानजान सुबायना बागै तम सासिकर स्नामिर हडे अ जाव कोन दिन गय बरिगला हाइछि जों नुखाबले जिरि बुबाग्रानि लगिओ जत रामचंद्र लुकर तंगु जत तिबारसर तंगु बसकेमा जों जिरि बुबाग्रानो 2000 मिशन 2028 जों जिरि बुबाग्रानो अ हानि चीफ मिनिस्टार स्नाबै अ हानि पार्सा याफाना बागै जों जत लुकर तिया माथन आंनि हागे जों सेमा जिरि बुबार जिरि जे सामख्लाय दो हार्डवर्क खालाय बदिरि थुयासाय खालाय बदिरि जिरबाय जबा खालाय दो जिरबाय बदिरि बुइबा हामि हिजागो बुइबे बेंगाय जागो याबा तिनि जिरबो बाग्रा तिनि बो गिभ अप खायवै बो जिरबाय खरमि वै जिरबाय जबा खालाय दो